देखो भाइयों मेरी गाड़ी लोड हो गई है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। मेरी गड्डी लोड हो गई है। देखो दूसरे भी लोड कर लिए मेरे आगे, अब मैं भी लोड करके निकल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। देखो ये रोड जो है जहाँ मैं मटेरियल खाली करूँगा तो उस जगह का रोड है, ठीक है। तो इसी रोड पे प्लांट पड़ेगा जहाँ माल खाली करना है। एकदम खाली रोड है। खाली रोड इसलिए है भैया क्योंकि ये रोड जो है अभी बन रहा है। ये रोड अभी बन रहा है तो जो मटेरियल हम लोग लोड किए हैं तो ये रोड का ही मटेरियल है। यहाँ से हम लोग मान के चलो यहाँ से 40 किलोमीटर होगा, 30 से 40 किलोमीटर होगा जहाँ पे माल खाली करना है। यहाँ पे माल खाली करना है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर के दूरी पे है। बाकी अभी वहाँ प्लांट पे पहुँचने के बाद फिर बताते हैं क्या करना है, ठीक है भाई। अभी देखो यहाँ से प्लांट बहुत दूर है, इसलिए मैंने कहा कि रोड का ही वीडियो बना लेते हैं। ने इटली के शहरियों के इनखला में कतर के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन आज मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान से एवैक्यूएशन के दौरान कतर की मदद और उसकी कोशिशों पर शुक्रिया अदा करने के लिए दोहा पहुंचे हैं। अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकाले गए हजारों शहरी इस वक्त कतर में हैं। मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने बताया कि इन मेहमानों के आराम और ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं। कतर की टेक्निकल टीमों ने काबुल एयरपोर्ट को इंसानी इमदाद लेकर आने वाले जहाज़ों को रिसीव करने के काबिल बना दिया है और इस ज़िम्न में कतर का एक और तैयारा इंसानी इमदाद लेकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। ये इमदाद कतर तरक्याती फंड, क्यू चैरिटी और कतरी हिलाल अहमर ने मुश्तरका तौर पर इरसाल की है। सऊदी अरब के वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद का दोहा का सरकारी दौरा जारी है। सऊदी वजीर दाखिला ने कल नेशनल कमांड सेंटर का दौरा किया और वहां कामकाज के तरीक़ाकार, एनसीसी की जिम्मेदारियों और उनको अदा करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुतालिक मालूमात हासिल की। इसी तरह सऊदी वजीर दाखिला ने फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए सेंटर में जारी तैयारियों का भी मुआयना किया। वजीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वजीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए इटली के वजीर बराए अमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन जनाब लुइगी डी मैरियो ने मुलाकात की, जिसके दौरान तिजारत, सरमायाकारी और इंडस्ट्रीज के शोबे में दो तरफा ताउन के पहलुओं पर गौर किया गया। वजीर बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर जनाब यूसुफ बिन मोहम्मद अल उस्मान फखरू की क़यादत में कतरी वफ़द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुनाकिद होने वाले अरब अमल कॉन्फ्रेंस के 47वें एडिशन में शिरकत कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 12 सितंबर तक जारी रहेगी। कतर में शूरा कौंसिल के मेंबरान के इंतखाब के लिए पहला अवामी इलेक्शन 2 अक्टूबर को हो रहा है। इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 15 सितंबर को इंतखाबी हलकों के इलेक्शन दफातर में लगा दी जाएंगी, जिसके बाद उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकेंगे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिरा 130 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 82 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है और दीगर 48 हाल में सफर से लौट के आए हैं। इसी दौरान में मजीद 219 कन्फर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह कतर में इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,30,668 हो गई है।
دوسری جانب وزارت صحت نے قومی ویکسینیشن پروگرام کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق قطر میں اب تک 45,15,730 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ویکسین کے اہل افراد میں سے 95% کو کم از کم ایک ڈوز لگایا جا چکا ہے، جبکہ کل آبادی کے 76.4% افراد کو دونوں ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور نجران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں حساس مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کو تخریبی کارروائی قرار دیا، جو تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کے منافی ہے۔ بیان میں ایک بار پھر قطر کے اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ وہ موٹیوز اور ریزن سے قطع نظر ہر طرح کے مجرمانہ اور تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ قطر نے شام کے شہر درعا پر سرکاری فوج کے وحشیانہ حملوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ حملے گزشتہ کئی برسوں سے شامی عوام پر حکومت کی جانب سے جاری مظالم کا ہی تسلسل ہیں۔ وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ درعا میں سرکاری فوج کے بھیانک جرائم کی وجہ سے درجنوں خاندان دربدر ہو گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی برادری کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے۔ قطر نے کہا کہ وہ شام کے کرائسس کا سیاسی حل نکالنے کے لیے کی جانے والی تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جمہوریہ گینیا میں برپا کیے گئے فوجی انقلاب اور ملک کے صدر کی حراست کی مذمت کی ہے۔ بیان میں تمام فریقوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے عقل و دانش سے کام لیں اور کشیدگی بڑھانے سے بچیں۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ ملک کے آئینی اداروں اور قانون کی بالادستی کو بحال رکھا جائے گا اور جمہوریہ گینیا میں امن و استحکام قائم رہے گا۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جاری ہیں اور چند دنوں میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان تحریک کے سربراہ ہبت اللہ اخندزادہ ملک کے امیر ہوں گے، لیکن تاحال حکومت کے سربراہ کے نام کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ ادھر پانچشیر صوبے میں احمد مسعود نے کہا ہے کہ اگر طالبان صوبے سے نکل جائیں تو وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طالبان نے کہا ہے کہ پنجشیر پر ان کا قبضہ ہوا ہی چاہتا ہے، البتہ حریف گروپ کے رہنماؤں نے طالبان کے دعوے کی تردید کی ہے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی نے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے مغربی ملکوں کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کی کوشش ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں امریکی پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ مذاکرات مغربی ملکوں کے دباؤ کے بغیر ہونے چاہیے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو روس کے صدر کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے افغانستان سے ایویکویشن کو آسان بنانے میں قطر کے کردار اور اس کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغان عوام کی امداد کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور انسانی امداد لے کر قطر کا ایک اور جہاز کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے۔ اور قطر نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور نجران کو نشانہ بنانے، شامی شہر درعا پر سرکاری دستوں کے وحشیانہ حملے اور جمہوریہ گینیا میں فوجی انقلاب کی مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور عبدالرحمن العجمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آزمانے روٹھتا نہیں، فاصلوں سے
भाइयों आ गए हम लोग प्लांट के पास। देखो ये प्लांट दिख रहा है, यहीं पे हम लोग का मटेरियल खाली होता है। आप लोग को दिख रहा होगा इस कैमरे में, जैसे लगता है कोई किला हो। खाली करने के लिए जगह है। देखो भाई प्लांट के पास आ गया हूँ, पाकिस्तानी रुपए का। आ गया हूँ यहाँ पे। ये जो है प्लांट है, यहाँ पे माल खाली होगा, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे जो है मटेरियल खाली होगा। अभी मैं आ गया हूँ खाली करने वाले जगह पे, ठीक है। आप लोग भी देखो। तो यहाँ पे माल खाली करके फिर वापस जाना वहीं पे जहाँ से लोड किया था, वहाँ जाके फिर से दूसरा चक्कर लोड करना है। दूसरे ट्रिप के लिए वहाँ जाना ही पड़ता है। कहाँ जाओगे टबाकी? मैं आ रहा हूँ। देखता हूँ कैसे ढूंढेगा मुझे यहाँ अंदर। ढूंढ लिया। चलो वो चश्मे वापस कर दो। डॉफी रुको से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? का की गुफा आ गई, शायद उसे चश्मों के बारे में पता हो। का क्या तुम अंदर हो? अफसोस बलू, का तो यहाँ नहीं है। तो कहो का, तुम्हें तो पता है मेरे चश्मे कितने जरूरी हैं। का तुम इतने खामोश क्यों हो? तुम बेल से बातें कर रहे हो बलू। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से चश्मे ढूंढ कर ले आता हूँ। तुम्हारे साथ में खुलकर काम नहीं कर पा रहा हूँ। इक्की, माफ करना, मैं तो तुम्हें कुचल ही देता। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? किसी ने मेरे चश्मे चुरा दिए। मैं आखिरी